ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созаси хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Иҷа ма чӣ кардистам? Кашк. Мо кашк мегӯем, яхело дангича мегӯям. Ма кашк кардистам. Иҷа гандуми таркардагӣ, иҷа нахӯди лӯбии таркарагӣ. ҳозир чӣ ма гандума қатъи нахӯди лӯбӣ медозам. Агар ки бинам ки нахӯди лӯбим бисёр ай, хай нимша медозам. Мумкин ай ним зиёдша бидозам. Ира ма чӣ соат 6 саҳар буд. Болои плитада мондум, ина овуш кам шидай. Ай ҷӯшидана хай кафоша гирифтам. Се роғани бадай магарам қароғанош ай болош бигирам. Ҳозир насиб намедозам гандума қатъи лӯбӣ. Хай мумкин бисёриё будона, хай бо ма якбор бигӯм. Аввал мисол гӯштомона чӣ меҷӯшонем 1 соат 2 соат. Баъд чира гандумомона медозем. Қатъи донагиё чӣ ма чӣ шиканба хариданӣ будум. 2 боршид мерем, надоштаст шиканба. Дига чӣ сағал қатъи кардистам. Поча надора, шиканба надора, сағал, гӯшт қатъи. Байҷа дӯстони азиз, чӣ ки гуфтам, мо да саҳари рӯза ширбиринҷ тайёр кардам. Хаёли кӯдако ҳам ховам. Хеле дӯстони азиз. ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яки мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати атоми косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания атомӣ ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек аъзо шуда кору фаъолият доранд. аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания атомӣ кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт. ширкати ина дӯстони азиз, гандуму нахӯди лӯбиро дохтум. Чӣ ака мемонемша як то тайёр шиданша меҷӯша. Оста оста намехай. Насиб иншалло то обеда тайёр мешава. Хеле ғавсак намекунемша. Чӣ ранги чиш мекунем. мастова жид ки боша, хушровак мебардорем. ихри вақте ки ғавс шава гашта гарм карданда безебай. ина дӯстони азиз, чӣ пиёзша дохтам. ина дӯстони азиз, и чиай зербаки авқот. ма тобистонӣ чира помидор, пиёз, болгарский, зелен ҳамаи ҳамёра гирифта чӣ кара гирифтам. ҷӯшонда, руғанда мисол зерба кардау банкода маҳкам карагӣ будум. ана зимистонӣ чӣ помидор бодринг намедозам. амира мегирам рас авқотум да 2 қошуқ 3 қошуқ медозам. авқотум ба маза мешава. хиёл мекунӣ ки помидор бодринги свежи дохтагӣ. авқоти ман тайёр шид дӯстони азиз.
اینا دوستان عزیز اوقات ما تیار شد. نصیب انشالله از ما عبید میکنیم. ایرا برای شوهر ما برداشتم. ایرا ما قدی بچه ها میخورم. دوستان عزیز با ما اشتیای تمام کسانی خورده است با شما نیز همچنین. دوستان عزیز من خیلی کیکسی پختستم. خیلی طرز خمیر که نشان ندادم برای که اما خمیرش خمیر بیسکویت. خیلی انشالله که کیکسکم خوش رو میویم. دوستان عزیز من خیلی کیکس پختم. نصیب کنم بالاشم خیلی گل میدادم. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده این ماه جبینت. یخلاش باید که خیلی هسته специальная форма هسته. دامو форма مثال چش میکنی وقتی که форма هسته هم کاغذ شوره میمونی. بعد این مثال کیکسیات کلولا میویا. ما هم خیلی نداشتم خیلی فرمایی که чтобы کاغذ شوره درونی اودا میمونی با همیام تا کلولا یخش رو میویا. این ما هر خیلی آمده. نام خیلی دوستان عزیز ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. умедворам ки соз асте хуб асте. худоро шукр мо ҳам созем нағзем. иҷа хостам ки барои шумо пирашки кардана навор кунам. илтимос бахшиши зиёди бар зиёд. ман аввали мисол хамир карданам шумода навор кардан натонистам. барои чӣ? барои ки телефонам заряд надошта. рости гап вақте ки заряд надошта боша освещенияш паст мешава. ман хонаҳом намедонам айбас ки калон бадан чи люструҳом хушрӯ кор намекунанд чи хеле ки хонаам торикай. ба вақте ки и телефона фонарикш кор накунад баъд навори кардагим мисол торик меояд. барои ҳамқара бахшиш духтаро тамошобинони азиз дӯстони ма иҷа ма ҳозир мегӯям ки хамиришда чӣ дохтагим. хамиришда агар ки оилат кам боша метавонӣ ки 1 бакал шир 1 бакал ов мисол 1 қошуқча намак. баъд намака чашида бинем ки намак ҳар хел мешава. як хел намак камакак медозӣ шур мешава. як хел намака бисёр медозӣ шур намешава. намактон набине. баъд 1 қошуқча шакар. шумо метавонед ки апара кине мисол аму ов камтар ов чи шакар
якҷоя кунем мони як дамак ба вай мисол хаф мекуна варам мекуна ҳамо дрожжи кардагитон баъд мисол да ҳами ову орд ҳам хеле чизотун чӣ мекунем медозе баъд хай хамира мехеле хамири гирдача борин мешава инамхе ши тала инамхе хамири ши тала меша хай хамир ма уже расидагия баъд дӯстони азиз руған тхм ма чи 2 бакал шир дохтагим 2 бакал ов дохтагим ма бисёртара кардагим 2 дона тухм дохтам ним пиёлаи чойхӯр руған дохтагим руған ями растительный масла агар сливочный ам будози бамаза мешава баъд хамири ман расидак бо чӣ гуфтанӣ будум дӯстони азиз и чимай начинкам ай картошка хай шумо чӣ хеле начинкара нағз мебина ҳам хеле кунӣ мо ҳам хеле мекунем хай худора шукр кӯдако даяда мехӯранд шу анам хеле дӯстони азиз хамирмон ба мераса хай мобайнишда мисол начинкаша мемонем иншаалло ки бо то ахири навора бо мо бошед чӣ хел пухтак чӣ хел омадак ҳамаша шумода навор мекунам иншаалло ки шумо ҳам мекунед шумода маъқул мешава ина дӯстони азиз пирашкиёма ҳамаша печондум насиб иншаалло ҳозир дар руған мепазем руғанам гарм шава бисмиллаҳирраҳмонирраҳим дӯстони азиз пирашкиёи пухтагим чи майдау калон омадагия як калону я майда рости гап ма дастам калонай нонам майда севак кунам мегум калон севак мекунам кам бушурум мегум бисёр мешурум иҷа чи фақат рӯи столи овқатхӯрим да рост мекардам пирашки нона ихе пеши пилтада удобни раст мегири медози ба дига ҳаминҷада рост кардам пирашкиёма дӯстони азиз ба фикрам ки да навораи ма овози кӯдак фаҳмидесе хона меҳмон омадаги ай тоҷикистон чи зани ҳеварм қатъи дета кӯдакиш я духтарчаш 4 сола ҳай бачаш 1 сола овозои ҳамвай гирья кардес ина дӯстони азиз анамиқа пирашки шид хайр дӯстони азиз ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم
به سر سایه بمانی، آخ کمی کن شادمانی. مادر دردت به جونم پای مدادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. قصه هایم کرده پیرت. قصه هایم کرده پیرت.